बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो अफराद एक ही मकसद के लिए किसी नावाकिफ़ या अपने मुखालिफ बंदे के पास जाते हैं और जाके एक ही बात कहते हैं। अल्फाज अपने अपने हो सकते हैं, मौक़िफ़ एक ही मौक़िफ़ को उनके किसी बंदे के सामने। अब जिस बंदे के सामने दो अफराद ने एक ही मौक़िफ़ रखा, बहुत मुमकिन है, इस बात का पूरा इम्कान है कि वो शख्स इनमें से एक का मुखालिफ और एक का हामी हो जाएगा। कितनी अजीब बात है। अब वापस आके जो है वो सोचेंगे कि यार ऐसा क्यों हुआ है कि बात तो हम दोनों का एक ही मौक़िफ़ था, उसमें फ़र्क नहीं था, लेकिन एक आदमी को नापसंदीदा ठहराया गया और दूसरे को पसंदीदा, या कम से कम इतना कि भाई हम इससे मामलात चला सकें, मज़ाकरात कर सकें, बात आगे बढ़ा सकें। ऐसा क्यों है? वाई इज़ इट लाइक दैट? और आप इनमें से कौन सा फ़र्द बनना चाहेंगे? इन दो अफराद में से आप कौन सा फ़र्द बनना चाहेंगे? ऐसा फ़र्द बनना चाहेंगे कि जिस को दूसरे बंदे ने नापसंद किया? नहीं, कोई नहीं बनना चाहेगा। हर कोई ये चाहेगा कि मुझे वहाँ पे पजीराई मिले। हालांकि ऐसा नहीं है कि जिस बंदे को पजीराई मिली उसने कोई बहुत ज़्यादा रियायतें दी या बहुत अच्छा पैकेज ऑफ़र किया। दोनों ने एक ही बात की, बात कहने का अंदाज़ अलग अलग था। एक इंसान ने बहुत ही रफ़ अंदाज़ इख्तियार किया, बहुत ही अल्फाज, लहजा, बार बार उनको टोकता रहा। दूसरे बंदे ने उसकी बात तहम्मुल से सुनी, अपनी बात को अच्छे अल्फाज और अच्छे लहजे के ज़रिए से कम्युनिकेट किया। बहुत मुमकिन है कि उसकी किसी अच्छी बात की तारीफ़ भी कर दी हो, कोई अच्छी बात तलाश करके उसकी तारीफ़ भी कर दी हो। तो बात यह है कि अपना बात करने का, इंटरेक्ट करने का तरीक़ा कार जो है उस पर आप ज़रूर गौर करें और मुसलसल करते रहें। कहते हैं कि बेवकूफ़ दोस्त से अक्लमंद दुश्मन अच्छा होता है। आपने कई मुबल्लिगीन को सुना होगा, उनसे आपने इंटरेक्ट किया होगा। बाज़ रिफॉर्मर्स जो हैं, मुबल्लिगीन जो हैं, मुस्लिह जो हैं, इस्लाह करने वाले, उनका अंदाज़ ऐसा होता है कि लोग उनके साथ खुशी से बात नहीं करते, लोग उनकी मौजूदगी में परेशान हो जाते हैं। और यही लोग कि जो इस एक मुबल्लिग की मौजूदगी में परेशान होते हैं, बहुत मुमकिन है कि यही अफराद जो है वो किसी दूसरे मुबल्लिग की मौजूदगी में परेशान ना हों, बल्कि लुत्फ़अंदोज़ हों और इस बात का वो इरादा करें कि हम इनसे आइंदा भी मिलते रहेंगे और हम इनकी बात आइंदा भी सुनते रहेंगे। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है? दोनों मुबल्लिगीन हैं इस्लाम के, दोनों एक ही बात लगभग कह रहे हैं, लेकिन बात यह है कि एक इंसान के बात करने का तरीका अलग, दूसरे इंसान के बात करने का तरीका अलग। एक आदमी ने तमाम तर बातें एक ही वक्त में कह लें कि वो एक ही मुतालबा, एक ही
کہہ لیں کہ وقت میں سارے مطالبات پھینک دیے، اور جن کو دیکھ کر سننے والوں نے سمجھا کہ یہ کوئی ناقابل عمل سی بات ہے، یہ انتہائی مشکل کام ہے، یہ میں تو نہیں کر سکتا، یہ میں تو نہیں کر سکتی، اور اس کے بعد انہوں نے مبلغین کی بات سننے سے توبہ کر لی کہ ہم نے ان کی کوئی بات آئندہ نہیں سننی، اس لیے کہ یہ کسی ایسی بات پہ قائل کر رہے ہیں کہ جو ایک طرف بہت مشکل بات ہے، اور دوسری طرف ان کے بات کرنے کا انداز ایسا ہے کہ جس سے ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، ہم جس سے پریشان ہو جاتے ہیں، ہمیں جس بات پہ غصہ آتا ہے، کیونکہ نہ تو انہیں مینرز کا پتہ ہے اور نہ ہی کسی اور چیز کا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاملات ایک انسان سے کیسے ہی کیوں نہ ہوں، لیکن ہمیں کچھ باتوں کا دھیان رکھنا چاہیے، اور جن باتوں کا ہمیں دھیان رکھنا چاہیے اس میں سے یہ ہے، ہم نے بات اپنی کہنی ہے لیکن ہم اچھے انداز کے اندر بات کہیں، ہم تلخ انداز کے اندر بات نہ کریں، ہم غیر شائستہ طریقہ کار اختیار نہ کریں، ہم بہت رف قسم کے انسان نہ بن جائیں، ہم دوسروں کی فیلنگز کا خیال کریں، اور ہم ان باتوں کا بھی دھیان کریں کہ دیکھیں جو تبدیلی ہوتی ہے ایک انسان کا، جو بدلنا ہے وہ کوئی بٹن دبانے سے نہیں انسان بدل جاتا، ایک انسان کو بدلتے ہوئے ایک عمر لگ جاتی ہے، اور اپنی اصلاح کرتے ہوئے ایک عمر لگ جاتی ہے، لہٰذا ہتھیلی پہ سرسوں اگانے کی کوشش ہرگز نہ کریں۔ بہت ہی حکمت اور تدبر کے ساتھ، بہت ہی دانائی کے ساتھ اگر آپ اپنے مقصد کی کہہ لیں کہ تبلیغ کر رہے ہیں یا اپنے مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ بات اچھی ہے، لیکن اس کے برعکس جو ہے وہ بالکل ہی احمقانہ رویہ جو ہے وہ بالکل کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے، اور اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہوتا، اس کے لاس ہی لاس ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔